अभी हम लोग उसको खोल के देखेगा। ये देखो। हेलो, वेलकम टू जॉय नार्जारी यूट्यूब चैनल में सब लोग को स्वागत है। आंनि जॉय नार्जारी यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। मानो होनबा आं दिनैहाय बङाइगाव फैदों जोंनि गिर्जानि माने जेनेरेटर लांनो होननानै फैदोंना। हम लोग का गिरजा का जेनेरेटर लेने के लिए आया है। हम लोग अभी देखता हूँ कितना प्राइस का ले जाने के लिए होगा, ले जा सकता है। चलो जरे मेरे अभी हम लोग देखता हूँ कितना प्राइस का ले सकता है। मिनिमम अभी हम लोग इधर जूम लेगा, पहले इलेक्ट्रिक का जूम लेगा। जूम अभी हम लोग शोरूम में आ गया है। जोङो सिङाव फैबाय नै गिटारनि शोरूम सिङाव फैबाय। माबायदि नांगौमोन जोबगोन आरोखि ना। नै गिटारा नै ओरैबायदि सैनानै दं। नै इलेक्ट्रिक गिटार दङ, फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन आरोखि। नै जोंनि मास्टारा नै बेनो नायगासिनो दङ। जोंना जुमाखौ लाबोबाय। नै भैया कितना प्राइस का ये? हाँ भैया कितना प्राइस का है वो? ये आपको ऐसे 8000 कितना समथिंग होगा। अच्छा 8000, थोड़ा डिस्काउंट तो देगा ना? हाँ तो मिलेगा वो देना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेगा जूम देख सगासिनो दङ। नै दाना नाहान भाई बाद में शुरू होगा। फिंग्रोबाय। जोङो गिटारनि जुम नायदों आरोखि ना, ट्राइ खालामगासिनो दङ। मडखौ लानांगौ होननानै दा चेक खालामगासिनो दङ। लांसिगोन गंसे आरोखि ना बेहाय बेनि जायगायावलाय। जोङो दायो नै आसाम मटरनि खाथियाव फैबाय। जोङो हन्डा मेसिनखौ लांसिगोन आरोखि ना। बेयाव मोनफैबाय नागिरै माने ओरैनो दामाबो बारा माने बेयाव फैनानै एसे खमसिनाव मोनबाय आरोखि ना। बेखायनो बेयावहाय लांसिगोन आरोखि। बेनिफ्राय मालिया बेनावनो नै बेनावहाय गोबां माल लाबाय आरोखि ना। कारेन्ट मिलनि, थावनि मिलनि फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन आरोखि ना। इसका दुकान में सब कुछ मिलेगा। होंडा मशीन और राइस मिल का सामान, तेल का राइस मिल उसका भी मिलेगा। सब कुछ मिलता है इसका दुकान में। देखो अभी हम लोग लेने वाला है इधर से। अभी जेनेरेटर को लेने के लिए गया उधर, बॉय का तो लेके जाएगा हम लोग। जोंना जेनेरेटर को लाबोबाय आरोखि ना। नै हमारा नया जेनेरेटर लेके आया होंडा का। ओहो इतना बड़ा होंडा। आज अभी उसको खोल के देखेगा। इसको खेवनानै नायनाय टेस्टिंग खालामसिगोन जोङो बेखौहाय। अभी उसको ओपन करके देखेगा। बेखौ खेवनानै नायसिगोन जोङो। नै दायो फैबाय नै बिनि दखानाव लादों। नै बेयावनो नै बेयावनो लादों जोङो। नै ये दुकान में लिया हम लोग। अभी देखता हूँ। अभी हम लोग उसको खोल के देखेगा। ये देखो। वाह बढ़िया बढ़िया। पूरा उसको खोल के ये देखेगा। तेल कुछ क्या क्या डालना है उसको अभी मालूम पड़ेगा। अभी मोबाइल डाला। ये देखो दायो जेनेरेटर गोदान लाबाय। ओरैबायदि हाई फाई मजबूत जासिगोन ना। ओ बढ़िया। अभी जेनेरेटर नया लिया है। अभी बहुत इम्प्रेस होने वाला है चार्ज में। ओ माय गॉड बहुत लकी। इतना दिन से ट्राई किया था, अभी सक्सेसफुल हो गया। करेंट हमारा गांव में तो करेंट कभी बहुत जाता है ना, नहीं आता है पानी का सीजन में। इसलिए हम लोग नया जेनेरेटर लिया और कुछ प्रोग्राम होगा तो उस टाइम पे चलाने के लिए ले लिया है हम लोग। जोङो बेखौहाय दायो लादों जाहैबाय। प्रग्राम जागोन आरो गिर्जायाव माने कारेन्टआथ' रानिं फैया नालाय बिनि थाखायनो लानाय जादों आरोखि ना। दायो लाबाय, सक्सेसफुल जाबाय। जेनेरेटरनि थाखाय बिराद थेंक इउ। डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है। ये देखो बैटरी फिटिंग खालामगासिनो दङ।
अभी तो पेट्रोल डाल रहा है ये देखो पेट्रोल सोगासिनो दं नैयावहाय पेट्रोलाखौ सोबाय दायो किमान लिटार जाबो यार मिनिमाम बहुत যাব 200 টকা চাও এটা এটা ফুলে হোৱা নাই ओहो यार आहे ना मीटर तो हां अच्छा 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 दायो बैखौहाय नै অন্নত ৰাখিছে না এইটো অন্য ৰাখিব লাগে আচ্ছা আচ্ছা আমি অন্নত ৰাখিছে আৰু আমাৰ বন্ধুটো ইয়াত স্টাर्ट কৰিব ৰছী টানি আছে ओहो इसको स्टार्ट करने का पर उसको ऐसा प्रेस करेगा अच्छा 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 और इटा टानिले तो কি হ'ব বন্ধ হৈ যাব अच्छा मोबिल इसमें मोबिल डाला उसका बाद इधर ऑफ ऑन है और स्टार्ट है इसको ऑन करके रखा ना ऑफ हो गया ये ऑफ हो गया ठीक है अच्छा अभी इसको हाँ এটা কপটো দি লব টানি লব টানি লব এটা এনেকে মাৰিব अच्छा स्टार्ट ऑन में रखा है और उसको स्टार्ट किया स्टॉप को दबा दिया अभी उसको खोल के देखेगा क्या देखेगा मालूम नहीं देखता हूँ अभी उसको ऑन किया उसका बाद तो बसे और डायरेक्ट स्टार्ट करी चाबी तो आरो एकबार मारो मारा सेला आसे जानांगौ जायो सेलला सेल माने आमी चाइसे एटु डायरेक्ट स्टार्ट हुआ नाय माने एटु बेटारी तो चार्ज नाय कइसे माने कटाते हइले तो एटु तो डायरेक्ट चार्ज होया आइबो लागे एटु बेटारी तो ना नतुन बेटारी ना एटु चार्ज होया आइबो लागिसिले एटु साम की होइसे अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर सर बे मोनसे जोंथां दैले जोंथां ये जोंथां अच्छा या टेस्ट करे আছে ঠিকই আছে 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 লাইট আছে আর ওপৰত দুই সাইডত লাইট আছে হ্যাঁ ঠিক আছে 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 এইটো মানে কি এতিয়া এইটোত আপোনাৰ দুটাই দেখাইছে তেতিয়া বাল্বটো লগাব না তেতিয়া একটাত আহি যাব কাৰেণ্টটো হয় 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 হ্যাঁ আৰু এইটো বস্তুটো কি এইটো হ'ল ডিপ তাৰমানে আপোনাৰ যেতিয়া লোডটো বেছি হৈ যাব এই মালটো ওলাই আহিব লোড বেছি হৈ যদি লোড বেছি হ'লে এইটো ওলাই আহিব তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ লোডটো কমাব লাগিব আচ্ছা কমাৰ পিছত এইটো এনেকৈ পুছ কৰি দিব আকৌ এইটোত লাইন আহি আমাৰ হাতৰ পৰা দাবিব লাগিব এইটো নাকি অটোমেটিক নাযায় না অটোমেটিক এইটো নাযায় এইটো যেতিয়া লোড বেছি হ'ব তেতিয়া ওলাই আহিব মানে ইয়াতে দুইটা সিস্টেম আছে একটা দলত যায় ভিতৰত যায় আৰু একটা ওপৰত আহে না এইটো চাওক এইটো অন হ'লে ভিতৰত যেতিয়া অফ হ'ব এইটো ডাঙৰকৈ ওলাই আহিব ইমান ওলাই আহিব এইটো চাওক এইটো লিখা আছে না ইয়াতে মানে কারেন্ট বাহিনী বাৰদালা আৰু এইটো অলপ টাইম পুৰা গোন্ধ ওলাব আচ্ছা গোন্ধ ওলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এইটো ঠিক হৈ যাব তাৰমানে আপোনাৰ যিমান জেনেৰেটাৰ আছে ডাঙৰ জেনেৰেটাৰ এইবিলাক হণ্ডা হয়ে খুলি আছে হা মানে আমাৰ এইটো বেটাৰী কাৰণে এইটো ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই না এইটো কাৰণে ঠিক আছে আপোনাক কৰি দি আছোঁ হা মানে কাৰোবাৰ যদি জেনেৰেটৰ নতুন লয় যদি এইটো চাই লোৱা আগত মানে ইয়াত এচিড নাই আৰু কি না এইটো কাৰণে চাৰ্জ হোৱা নাই ইয়াৰ এচিড পৰাৰ পিছত আমাৰ চাম আৰু কি না কি হ'ব মানে বস্তুটো নতুন মানে আমাৰ নতুন বেটাৰী কেনে যদি ইয়াৰ এচিড টেচিড চব থাকে না আৰু ইয়াত নাই আৰু কি নাই কি হৈছে নাজানো इसिनाखौ सोगासिनो दं नै जोङो माने जों इसिनाखौ फुल सोनानैहाय चार्ज होना नायनोसै आरोखि ना स्टार्ट जायोना जाया दसे খালি আপনি মোবিলৰ পইচাটো দিব লাগিব চেঞ্জ কৰি এইটো তিনটা কুপন আছে এইটো ভালকে ৰাখিব কিতাপটা যদি আহে কেতিয়াবা আমাক আগতে মোৰ ফোন নম্বৰটা আমাৰ দি দিও ইয়াতে আপুনি আহাৰ আগতে ফোন কৰি ল'ব তাৰমানে যেতিয়া আহিল লগে লগে আমি সলিউশন কৰি লগে লগে লৈ গ'লাম ইয়াতে আৰু ৰাখিব নালাগে কেতিয়াবা মেকানিক আজি ঘৰত গ'ল কোম্পানীৰ মানুহটো
তেতিয়াহ'লে তাৰ আহি লাভ নাই, নেক্সট ডে আহিলে হয়। হয়, মই নম্বৰটা দি দিওঁ। দে তোৰ নম্বৰটো দিয়া দে। দি দিম, দোকানৰ নম্বৰ দি দিওঁ, মোবাইলো দি দিওঁ। ঠিক আছে। এইটো মোবাইল নম্বৰ দি দিম আপোনাক। এইটো আপোনাৰ হ'ল বিলটা, এইটো ভালকে ৰাখিব হা, এইটো অৰিজিনেল বস্তু একদম। কৈ বছৰ পাব এইটো? কৈ বছৰ পাব? এইটো 1 ইয়াৰ থাকে 1 ইয়াৰ। কিন্তু শুনক, আপোনাৰ খুব ভাল টাটা গাড়ী কিনিলে, মাল খাই চলাই দিল আৰু লগাই দিল কাৰোবাক, এইটো মানে যদি মোবিল ছাড়া চলায় তেতিয়া কমি গ'ল, একো নাই চলাই থাক, তেতিয়াহ'লে কোম্পানী দায়ী নহয়। কিন্তু চব বস্তু আপুনি ঠিক ৰাখাতে যদি কিবা গণ্ডগোল হয়, এই কোম্পানী দায়ী আছে তাৰ। আৰে মই ক'লো না, আমি নিজে ইউজ কৰি আছো, আজি 5-6 বছৰ হৈ গ'ল, কোনো দিগদাৰেই নাই। এতিয়া যি আমাৰ কিনিছে ইয়াত, এইটোতো ইউটিউবত যাব, বহুত মানুহবিলাক চায়া তোৰ দোকানত আহিব। আমাৰ এইটো এড্ৰেছটো দি দিব, নম্বৰ দি দিব। হয় মানে মোৰতো একটা ইউটিউব চেনেল সৰু আছে, মানে অলপ ইউটিউবে কৰে না, এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি লৈছে। আৰু তোৰ মোবাইল নম্বৰটো মই স্ক্ৰীন দি দিম, আৰু কিবা লাগিলে পাই যাব। কণ্টেক্ট কৰিলে তোৰ নম্বৰত দি দিম আমি। নেপেলাব এইটো বস্তুটা, এই দুটা বস্তু একেলগে ৰাখিব। এতিয়া আপোনাৰ মোবিলৰটো মই বেলেগ কেৰি কৰি দিওঁ। অ'কে, এই লাখাম পাই নাই ইয়াৰ বিল বুজাইছে। চেল্ফ কাম নকৰিব কিন্তু। ঠিক আছে। আমাৰ ইয়াতে ইচি দিয়া পিছত চাৰ্জ কৰিছে, ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই না, এইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া ট্ৰাই কৰিম। চলো स्टार्ट करो। अभी स्टार्ट हो गया इधर, ये देखो इधर बैटरी में इसी नहीं था, इसके लिए इसी डाल के हम लोग सर्च किया, सर्च करने का बाद स्टार्ट किया, अभी चालू हो गया। कभी भी आप लोग लेगा तो उसको चेक करो, इसी नहीं था इधर यार, इसी नाटका ছিল আমার ইসি বড়ায়া সার্চ করে পিছত স্টার্ট করেছে, अभी चालू सब रेडी। ओके, সো ইয়াত কিরকম কৰিব লাগে মোবাইল ডাউন কৰা আৰু কিবা কৰা, এইটো সব ইয়াত ভিতৰত এতিয়া ফিটিং কৰিম। ইয়াত থাকিব বেল আছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে বেল আছে। ইয়াত বেটাৰীটো টাইট থাকিব লাগে না, এইটো কাৰণে এইটো বেল দিছে ইয়াত বাস। ওকে, আপনার খুলে দিলে এইটোতে আপোনাৰ মোবাইলটো ওলাই যাব। আচ্ছা, এই নাটটো ঠিক আছে, এই ইয়াতে এটা লৈ ইয়াতে লাগাই এইটো খোলাব, খোলাৰ পিছত যেতিয়া এইটো ওলাই দিব না, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো এইটো দিয়ে ওলাই যাব। ঠিক আছে, এইটো পিছতে তাৰপিছত টাইট দি ল'ব মোবাইলটো, যেতিয়া আপোনাৰ পুৰা ওলাই গ'ল তেতিয়া টাইট দি ল'ব। আৰু মোবাইল ডালাটো ক'ত পৰা ইয়াতে ডালিব লাগিব? মোবাইল ওলাই যাব। তাৰপিছত আপুনি এতিয়াতো নকলিবি, এতিয়া গৰম আছে না, এতিয়া গৰম আছে, আপোনাক দেখাই দি আছোঁ, একো নহয়, থাকিব লাগিব। যদি ইয়াতকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ মোবাইলটো ভালকৈ চাৰ্কিট নকৰিব, ইমানখিনি। আৰু যদি ইয়াতকৈ বেছি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট নহ'ব। আচ্ছা, এইটো মানে ইমানখিনি লাগব। ঠিক আছে, আৰু এইটো ভিতৰত এইটো মোবাইল খোলাটো এইটো কিবা একটা ৰাখিব লাগিব নেকি না? ইয়াতে গেৰা কাৰণে কিবা আছে? আপোনাৰ এইটো এটা আছে, ডেছবৰ্ড লোৱা আছে, তাৰ তলত এটা এনেকৈ এটা কুটি আছে, সেইটো ওলাই দিব, মালটো পৰি যাব। আচ্ছা, যিখিনি অভাৰ হ'ব এইটো ইয়াতে থাকি যাব। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত কিরকম কৰিব? ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, ষ্টাৰ্ট নহয়, তেতিয়া এইটো এনেকৈ টানি দিব, টানি দি বেটাৰী চাৰ্জ নাই এইটো মাৰি দিব, ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আচ্ছা, এইফালে অন কৰিব লাগিব, অফ থাকিলে মাৰি আছে কাম নহ'ব। আচ্ছা, এইটো অন কৰি তাৰপিছত এইটো মাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যেই আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল এইটো এনেকৈ দিব লাগিব। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ পেট্ৰলৰ ডিৰেকশ্যন দিছে, 80 এইটো আপোনাৰ অন। এতিয়া কাম শেষ আপোনাৰ, এইটো এনেকৈ অফ কৰি দিব। যদি পেট্ৰলটো যদি অন থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ তেলটো পালাকত যাই পাব, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈ যাব, তেতিয়া বাৰে বাৰে মাৰিব লাগিব, 2-3 বাৰ, বহুত টাইম লাগি যাব। সেইকাৰণে এইটো কাম শেষ অফ কৰি দিম, আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব, আকৌ এনেকৈ দিম। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া ইঞ্জিন গৰম আছে, এতিয়া এইটো বাহিৰত দিব নালাগে, এইটো টানিলে হ'ল। ঠিক আছে, কিন্তু ষ্টাৰ্ট এনেকৈ অন কৰিব লাগিব। যদি এনেকৈ এইফালে থাকে ষ্টাৰ্ট নহ'ব। আৰু এইটোতো বুজাই দিছোঁ আপোনাক, আৰু ইয়াতে লিখাই আছে। दायो फैसाखौ बिल बुजायसिगोन इयावहाय आरोखि ना, फैसाखौ सानबाय नै जोङो नैबे माहाजोननो बुजायसिगोन, बिनि दखानाव लाजोबबाय। वो अंकल का दुकान में सब सामान ले लिया हम लोग, अभी पैसा उसको देना पड़ेगा। अंकल फ्री में देने से तो बहुत अच्छा था। अभी काउंटिंग करके उसको अंकल को देगा, ये देखो
और कोई आदमी लेने के लिए मन होगा तो अंकल का दुकान में आओ, लेके जाओ, बस बहुत अच्छा काम चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो ये चापाई ने जेनेटर का जाय थांगायसो आरोखिना ठीक है जाम थांगायसो जोङो नै दायो रेडि जाजोब्बाय बन्द बाय बाय जोङो लाखांबाय नै लाखांनानै जोङो दायो बेग जानानै फैफिनबाय बङाइगावनि फ्लाइअभारनि बे गायावहाय ट्रेन खारो आरोखि ना ट्रेन खारो आरोखि बे गोजौजों कार खारो आरोखि गारि खारो